ಪೂರ ಆವರ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಬೀದರ್ ಈ ಏರಿಯಾದಾಗ ಫುಲ್ ಮನಿ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಅದಾವೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಅಮೃತ ಕುಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತೋರ್ಸಕತ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರಿ, ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್. ಶಲ್ಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಶಲ್ಯ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತ ಹಂಗೆ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಖರ್ಚಿಪಿತ್ತು, ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಕಡೆ ಖರ್ಚಿಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟರು. ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. कैसे लेना जी? जल हाथ में लेना. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೀರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು. ಏನಿದು ನೀರಿನ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮೆಟ್ಲಿಂದ ತಳಗಿಳಿದು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, 1512 ಗುರು ನಾನಕ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ನೀರನ್ನು ಅರಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರಡು ಬಂಜರು ಭೂಮಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಒಗಿತಾರೆ. ಆ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗೇನು ನಮಗೆ ಜಲ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ತೀರ್ಥ ರೂಪದೊಳಗೆ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಥರ ತೀರ್ಥ ರೂಪದಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಒಯ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀರು ಐತೆ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಐತಲ್ಲ. ಈ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ಇರ್ತೈತಿ ಸಾಕಷ್ಟು, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಈ ನೀರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಲೈಟ್ ಹಾಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಒಂದು ಗುರು ನಾನಕರ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಈ ನೀರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಯ್ಬೋದು ನೀವು ತುಂಬಿಕೊಂಡು. ಇವ್ರೇನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಜಲ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನೀರು ಕುಡಿಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಕತ್ತಾರ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. हाँ जी, ये सिखों के लिए जरूरी है. कोई सिखों, हाँ जी, सिखों के घर में जन्म लेने से कोई सिख नहीं होता है. अच्छा, सिख वही है जो गुरुमति की आधार पे अपने जीवन यापन करे. हाँ. और पंच ककारधारी बने. आप इधर आने का वजह क्या है? मतलब एक संगत का साथ होता जी. हम पंजाब से ही हैं, पंजाबी है, दर्शन के लिए आए. और हरियाणी भी हो सकते ना? हरियाणी भी हो सकता है. तो हरियाणा पंजाब है तो पहले से एक ही, अब आज़ादी के बाद में अलग अलग हो गया. अच्छा, हाँ जी, तो वहीं के हो सब? हाँ जी, जिसकी मर्जी है वो यहाँ सेवारत कुछ टाइम गुजार के चला भी जाता है. जिसकी नहीं मर्जी, जल्दी है, दर्शन करके खुशियाँ लेके चले जाते हैं जी. लंगर में चाय पानी पीने के लिए जा सकते हैं. अच्छा, और 7:30 बजे भोजन का लंगर चालू हो जाता है. हर बंदे को, जो भी हो, कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं. अभी 4 बजे बंद हुआ है. अच्छा, आज हर दिन 7:30 बजे प्रसाद होती इधर. हर दिन का काम. रोटी चावल दाल सब्जी जो कुछ होगा. और सिर को बांधने का वो बहन जी बोल दिए. हाँ, सिर को बांधने के लिए यहाँ पर आपके पास नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें सर को ढक के रखना. अच्छा, नंगा सर शैतान का घर. ऐसा? और सर ढका है तो हमारा जो कुछ है अंदर जो है छुपा है ना. तो मैं इसको हमेशा के लिए बाहर जाने तक भी रख सकता हूँ और हमेशा के लिए भी रख सकता हूँ. ये बाहर जाने पर आपकी इच्छा है, बांधो कि ना बांधो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है. लेकिन हम जो गुरसिख हैं उनके लिए हर चीज ये लिख रहे हैं. हाँ हाँ, सिर्फ इसे छोड़ के ये तो अलग की चीज. हाँ हाँ, ऊपर वाला. बाकी हर चीज हम 24 घंटे 12 महीने रात दिन. बाल क्यों नहीं दिखाते बाहर?
ये हमारा जिसने नियम बनाया अच्छा, उसकी दी हुई मर्यादा में तो है। पूछचाल नहीं हुई? हाँ? पूछचाल नहीं हुई, जिसने बनाया उसको पूछचाल नहीं हुई ये तो कि कहने किसी का ने? मतलब जो कहेंगे ना गुरु गोविंद सिंह जी, हाँ हाँ जिन्होंने हाँ। 6वीं पातशाही का था हरगोविंद साहब, जिन्होंने ये सब नियम बनाया। पहले आपके जैसे भी थे सिखों में, पहले जब मुसलमानों के साथ में लड़ाइयाँ हुई तो कुछ लोग शहीद हो जाते थे और कुछ लोग भाग जाते थे। तो उन्होंने कहा भाई इसे सिख सेना बनाएंगे, जिन्हें सिख कहेंगे। सेना, सिख, अकाल पुरख की फौज। अकाल मीन्स ईश्वर, पुरख और मतलब सर्वोच्च इंसान, फौज उनकी सेना। जैसे सेवक, कार सेवक, राम जी के कार सेवक, कृष्ण के कार सेवक, समाज के कार सेवक, सब एक ही है ना। समाज के लिए, अपने देश के लिए जीना मरना ये प्रत्येक नागरिक का फर्ज है। फर्ज है। जो लोग हम इस संसार में अपने देश में रह के अपने देश के प्रति अगर उदासीन है तो वो देश जल्दी गुलाम होता है। जिनमें इंसानों में जागरण है वो लोग गुलाम नहीं होते। जैसे आजकल देखा होगा आपने इजराइल का 5-5 देश उस पर हमले कर रहे हैं और वो अकेले सबको चने चबा रहे हैं। हिल नहीं रहे। हाँ? बिल्कुल नहीं हिल रहे वो। बता रहे ना, है तो बहुत छोटा देश। उनके अंदर में आत्मसम्मान, अपने देश के लिए जागरण है। वो किसी को गुलाम नहीं, वो अपने देश के लिए मर मिटने वाली फौज है। थोड़ा बहुत कन्नड़ में छोटा मोटा बात नहीं कर नहीं, सकते हम आप? नहीं कर पाते जी। हमारे बच्चे पढ़ना नहीं, भी जानते हैं। चलो बच्चों का तो छोड़ दो, नहीं, कन्नड़ समझते भी नहीं। वो किधर मिलेगा? वहीं मिलेगा लेकिन जी, टाइम जी। से ना। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि रोकने का। अच्छा अच्छा। अगर तकदीर में लिखा है तो प्रसाद हमको हाँ लंगर का हाँ, प्रसाद जरूर मिल ग्रहण जाएगा। करके, जरूर ग्रहण करके जाओ जी। और मतलब 7 बजे से पहले मुश्किल है। नहीं ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। हाँ जरूर, ठीक है जी, धन्यवाद। ಓಕೆ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗಂತೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದಾವಲ್ಲ ಓದಕತ್ತವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಕೈ ಒಳಗೆ ಕಡಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಕೈ ಒಳಗಿಂದು ಕಡಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂದರು, ಕಡಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ, ತಲೆನ ಕೂದಲ, ದಾಡಿ, ತಲ್ವಾರ್ ಅಂತದ್ದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು, ಮೀಸಿ ಮತ್ತು ಕಡ, ಇವು 5 ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರ ಪದ್ಧತಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ತಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ಟೋಪಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದಿರಿ ಅಂತಂದೆ. ಅವರು ಒಂಥರ ಅವರು ಒಂದು ಧರ್ಮದೊಳಗೆ ಏನೈತಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಅದು ಸಿಟ್ಟು ಬರೋ ಥರ ಏನೋ ಅಂದರು. ಅದು ಅವ್ರ ಮಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಂದಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ವಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತಲೆ ಖಾಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ತಲೆ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 7:30ಗೆ ಪ್ರಸಾದದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಿ, ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆತಂದ್ರೆ ಸರಿ. ಜಗಳ ಪಗಳ ಮಾಡೋ ಥರ ಇವರು ಕಾಣವಲ್ರು, ಭಾಳ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ಅದಾರ, ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಟೀ ಕೊಂತೀವಿ. ಬರ್ರಿ ಸರ್, ಜಲ್ದಿ ಬರ್ರಿ, ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಬರ್ರಿ.